Guys, Assalamualaikum. Kali ini kita masih membahas masalah mesin cuci. Kali ini kalau beli yang asli kayak gini 100 ribuan, kalau yang biasa 40.000. Jadi saya cari di rongsokan bosku dan saya tes di situ. Oke bosku, kalau solusi mesin cucinya maju terus tidak mundur, kendalanya di sini bosku. Oke, jangan lupa di like, comment, and di subscribe. Oke, wassalamualaikum, bye bye.